Shalom, shalom, wakaka, wadada, wa mama, wa baba, watoto. Ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi ni Pastor Dorcas, ninaongea tena. Ninaleta neno la leo kuhusu hasira, kuhusu huzuni, wasiwasi na huzuni. Ugonjwa wa wasiwasi na huzuni ndio naitwa kwa Kiswahili. Kama English inasema anxiety and depression. Hii ni ugonjwa ambayo unasumbua watu wengi, unasumbua wa baba, unasumbua wa mama, na mara mingi sana vijana kwa siku ya leo wanasumbua na ugonjwa huyo. Kwa hiyo niko nawaletea habari nzuri katika neno la Mungu. Neno la Mungu linasema tusiwe na wasiwasi na lolote, lakini katika kila jambo tupeleke wasiwasi zetu, tupeleke shida zetu mbele za Mungu. Yeye ambaye anaweza katupatia amani. Ni yeye Mungu anaweza kututoa katika ile kifungo ambacho tunakuwa ndani cha ugonjwa wa wasiwasi wala huzuni. Wasiwasi wala huzuni inaweza kuja kupitia shida mbalimbali, kupitia hali mbalimbali. Watu wanaweza kuwa wakikusema vibaya, unasikia unahuzunika, unasikia hauna tena raha ya kuishi, unajisikia unakuwa unakosa nguvu ya kuwa na kufanya vitu kawaida vinyo unaweza kufanya kama vile kawaida yako, lakini unashindwa ajili ya hasira, ajili ya huzuni, ajili ya wasiwasi ndani yako ambao unakuwa nao, kwa sababu pengine mume wako hakupendi tena, pengine watoto wakusikii, pengine watoto au vijana wengine shuleni, wewe kama vile kijana, vijana wengine wanakusumbua shuleni, wanakuita majina, wanakutukana, wanasema hustahili, wanasema wewe si nzuri, wanasema wewe haustahili kuwa ndani ya society. Unajisikia hauko tena ndani ya dunia hii. Unajisikia hata sometime, hata pengine wengi wanakamata hata wanajua, wanakunywa dawa kwa sababu wanafikiri siko tena, siwezi tena, acha nipeleke maisha yangu, nitoke tu katika dunia hii, kwa sababu najisikia tena sina raha ya kuishi. Leo ninataka nikuletee habari njema hii ya Yesu Kristo. Yesu anasema leta mizigo yako yote kwake na yeye atakupatia pumziko. Jamani, neno la Mungu linakuwa amen, na linakuwa na uwezo, na linakuwa lenye nguvu. Hakuna neno ambayo Mungu alisema asitimizi. Alisema tumuite na yeye ataitika. Ukimuita huyo Mungu wako atakusikia na atakuitika na atakutoa katika shida hiyo ambayo unakuwa nayo. Wengine wengi wanakimbilia kwenye madawa, wengi wanakimbilia kwenye psychologist, wengi wanakimbilia kwenye madokta, wanafikiri watapata solution, lakini solution inakuwa ndani ya mkono wa Mungu. Solution inakuwa ndani ya muumbaji aliyekuumba. Watu wanaweza wakakuita uko mbaya, watu wanaweza wakakuita haustahili, lakini jua kama uliumbwa katika image ya Mungu, uliumbwa katika sura ya Mungu. Mungu amekuumba wewe katika sura yake, akakufanya ufanane naye. Umefanana na Mungu, na alikuumba. Wakati alikuumba alikamata muda kwa kusema kufanya wewe kama uwe. Kwa hiyo mtegemee Mungu, umuite Mungu, umulilie Mungu, atakusikia. Mungu wetu anasikia. Mungu ni Mungu ambaye anasikia. Na kama umekwisha fanya mambo yote haya, lakini unaona hakuna chenye kinafanyika, lakini unaona hakuna msaada wowote, usisahau kuita namba ambayo nitakwenda kutia hapo chini. Uite namba hizo, wacha message yako, wacha namba zako za kuitwa, kwa sababu unaweza kuniita, ninaweza kuwa niko pengine kazini, ninaweza kuwa niko na shughuli zingine, ninaweza kuwa nikitafuta uso wa Bwana, lakini uite namba hizo. Wakati ninakufikia, nitaona message, nitakuita na tutaongea. Kwa uwezo wa Mungu, Mungu atakusaidia, kwa maana ninajua Mungu ameniita na ameniita ili nipate kukusaidia. Kwa hiyo usisahau kuita namba hizo, usiogope
ita namba hizo. Ikiwa umekwisha kuomba, umekwisha kufanya chochote, lakini haoni jibu, ita namba hizi. Ninaamini Mungu atatenda kitu kimoja ndani ya maisha yako. Usisahau, Mungu ni mwenye nguvu, Mungu ni wa uwezo, Mungu ashindwake. Neno lake linakuwa yes and amina, linakuwa ndiyo na amina. Mungu wetu anasema na anatimiza. Hakuna neno ambalo Mungu alisema akakosa kutimiza. Kwa hiyo ita, Mungu atakusikia. Muamini yeye kama anaweza. Pengine umeamini uko na Mungu mwenye akwake anasikia. Pengine uko na Mungu mwenye uliweka ndani ya nyumba yako, amekaa kama stati, unamwabudu yeye. Lakini nakwambia kama kunakuwa Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye iko na masikio ya kusikia, Mungu ambaye iko na macho ya kuona, Mungu ambaye iko na kinywa cha kusema, ni Mungu huyo. Niko nakwambia umuite, yeye atasikia. Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Abraham, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyemtuma Yesu akakufe msalabani ajili yako na mimi, huyu Mungu atakusikia. Ukimuita atakusikia, maana yeye asemaki uongo. Ni Mungu wa uwezo. Umuite, atakusaidia. Mama, baba, kaka, dada, umuite Mungu, atakusikia. Depression na anxiety inakuwako, lakini si kawaida kwako. Iyo ukamate, si kawaida. Usijione kuwa ni kawaida wewe kukaa bila kuhusiana na wengine. Usijione kama ni kawaida wewe kukaa bila kufanya ile kitu ambayo ulikuwa unafurahia zamani. Usione kama ni kawaida. Inakuwa depression, inakuwa anxiety, lakini Mungu anasema umuite, atakusaidia. Mungu anasema usiwe na wasiwasi na kitu chochote, lakini katika maombi umulilie yeye, atakusikia na atakujibu. Kwa hiyo Mungu awabariki, na ninaamini utasikia video hii na utashare na utapata tena muda wa kuita namba ili tuzungumze kwa mengi, na Mungu atakusaidia as God lead. God bless you. Mungu akubariki na bariki familia lako. Amen.